sun is so warm. Oh. Super warm. The sun. Oh, okay. Hello guys. Heute ist schönes Wetter. Aber ich habe ein bisschen Kopfschmerzen wegen des Wetterwechsel. Das ist mein Problem. Wenn wechselt das Wetter, ich habe Allergie oder alles meine Körper ist kaputt. Kopfschmerzen. Und jetzt habe ich aber laufen. Ignoriere die Allergie. Yeah. Hi Mama. And then my new car. We buy 30 euro. Look, automatic, electric. Practice. Karong adlaw ay guys, di kami nag-pick up og kanang wheelchair, electric wheelchair sa ahong ugangan kay para dili na magdada og wheelchair ug mobisita sa bay kay hassle na mo nang nipalit lang mig-usa para mobisita sa bay ang wheelchair sa nursing home ibilin laman kare stay sa bay para easy to use, not always transport the wheelchair. Karon di ay ang adlaw init pero ang hangin tugnaw, makasakit. Mao na ni timailhan nga nag-change na ang weather. Grabe suwaw. Karon di ay Domingo. Have a blessed Sunday everyone. I hope everybody is healthy. And nagpahuway ko lingkod ari talking a little bit. It's a March. So fast. The month is very fast. Mani ang jogginganan this area, jogginganan, walking, basketball. Yeah, basketball for the school. Mani ang likod sa school. Napod sila unsay nga na jumping, jumping. Mga estudyante rin dapita mga sportlist. Wa sila laing lingaw. Basketball, football, jogging, jumping, walking. Prating inita. Mo niyang doon ni sa mo. Galakaw rami gagwa sa wheelchair kay malakaw raman. Biskay jud ang wheelchair. Electric wheelchair. Bago pa katulo pa ni na use namatay man ang tag-ija, so among gipalit may na lang nakasave kay mahal ba yan ang electric wheelchair. Aeroplano. Peaceful jud ang Domingo are, way magsagit-sagit, way mag lakaw-lakaw. Grabe sila ka peaceful. Basta Domingo, bawal tanan, bawal mamugha, bawal
bawal mag syagit-syagit, bawal mag unsa na diha, saba-saba. Sa tuwa daghan magkalingaw sa tuwa, bijuki ari way bijuki. Nilaha ko nang dyan na sila pahuway, respect dyan na sila. Sana all nga peaceful po ang atong nasod. Respect on guys. Shout out eko sa akong amiga, best friend sa Bohol, Banban Dimyaw, Rachel Biliato, and your family ng Umen. Kumusta diha sa Manila? Regards na lang ko ninyo tanan diha. We miss you all. Og sa akong pamilya sa Bohol, of course, Mama Siling Balibino, Milita Balibino, tanan family. Shout out ko. Have a blessed Sunday all. On din hira ko tabahuang vlog, talking because ahong allergy nito ka na sa dang achi-achi. So, thank you for my followers in my vlog. Daghang salamat sa tanan nga tanaw sa ahong vlog. Maybe karong summer daghan mag-vlog ko. Summer pon kay di naman tugnaw. Kining tugnaw god. Kaya na maglakaw-lakaw, magsuroy-suroy. Tungod ka daghan kag dadon bugat imong paminaw, permi. Mura kag kanang ninja ba kaputos, naong re tan-aw. Naong re dili nimo maputos. Tungod sa kabugnaw, di ko ganahan maglakaw-lakaw. Karon nice nang weather kay spring na. Kiti mailhan sa spring kaning mga gagmayng buwak sa na diha sa Bermuda ng Nuibo. Mo ni spring blossom. Bye guys. See you all next time. Wanna have a blessed Sunday. Bye.